maulan na hapon mga ludi. Please ko lang itong 150 days natin Anini Antique Race 4 laps. Yan, last training niya kanina. Yan siya. Good morning everybody. Good luck para sa final lap pre-derby naton sa San Joaquin, Iloilo. Morning again na kung ano ang magbukas na crate sa mula na may unod naton. Okay, thank you. Oh, in 3, 2, 1, release! Good luck everybody. Good luck. Para sa final lap pre-derby sa San Joaquin, Iloilo. Good luck. Kabog. Kabog. So guys, kabog. So ayun sila, good luck. YB release 635. Yan. Dahil tapos na yung training, last training na kanina. First lap derby race na sa Sunday, Sabado yung loading. 150 days. Hindi makita. 150 days challenge. 4 laps Anini direct lahat. Yan na. May stamp pa. Yan, kita nyo stamp. Yan. Video ko yun. Bata kasi sa liparan eh. Yan o, nag-mold pa. Nag-BBS pa. Tingnan natin kung saan kaya na lipad nito. Yan. Stamp. Good luck guys. Good luck kapatids. Bye.